Nourdine TV, la vision de Cheikh Souleymane Sidibé. Djansoumana, situé à 28 km de la préfecture de Kankan, est désormais un lieu indiqué où des milliers de personnes se rendent chaque vendredi pour des prières et des bénédictions. Pour la prière de ce vendredi, on notait la présence emblématique d'Ilyas Baba Guirassy, le père de notre confrère Lamine Guirassy d'Espace TV. Menye jagankalu moifendi alay Baba Guirassy Lamine Guirassy moifa Lamine Guirassy alale ka danka ke afa halijadi bi ala ko bara bunya afa kelema den sorondo kuna ile mendi wole yewoli ka den soro mo bere luye annafa nyafo menti ile yere la lukono la ni la bonkono la di Lamine Guirassy nada do wonyini nefe samena aradio le terabolo télévision tout tabolo akoko hamingreta la télévision koko ninka fo ala nye télévision dilima yemu kelanye ako segwere tenye télé ou télé kunyon juma mbeleri kelendi ila émission ma Nourdine émission betebe mba wasine yani mawulidi na to ni télévision madima halima sembra yako kabini télévision fenendira Lamine Guirassy ma juma mafudo folo ko Nourdine émission mateme juma suro benya la ntedala sikele mbola te nya worema woli nyima lonale asabe ya kuma kama wole moifa na nembi kana juma sele anfe woro nyedu wule kela ka fo alado ka che alado ala ye fa kana den fene ye yero mendo bi mankan ye den ko kayira mankan ala bara bunya la te dema asika sabi mase jate meno olanda ya yiriki bara blakana membe isa waka ala bi anyinte obedi membe atono do mun kambia ala ko haminte obela ni ala madiya koro la malo yani la yirabi ko men nato Lamine Guirassy ma dina baraka yedo animalo yakolute. Par ailleurs, l'érudit Elazo Cheikh Souleymane Sidibé a lancé un appel solennel à ses frères musulmans de venir très massivement le dimanche à la place de Nourdine Islam à Kankan, mener chacun une luce traditionnelle ou moderne non utilisée par qui que ce soit, qu'il donnera encore de l'eau aux gens et qui sera une eau saine, curative et porte-bonheur pour tous. Koni nyanyini na chelufe, ka nyini musulufe, ka nyini adamadenu fe, men tolo malone, jon men kumakan jonne junubuto tumbu ani baba. Nintuma londo ntego. Imamba den kono musola ne yemfada fe. Man samen ko simbo Nourdine ko nyaboludo. Yalon ko nintuma londo adoke fene miri simbo kuma fo kuma lo. Wodo nyanyini na befe sini sibidi kote. Astaghfirullah men dine moluma. Salatu men dine moluma la hadite mene. Alu yitolo sinka. John men yekumaka. Nindelu kera jinadi. Ko wole koso bunya yenka jama yenko. Ala yensa dogo yaro yenna bunya tiena kasronji fe worende kaida alate. Mbiri madia ka molu kili ninso mbeni la kili nyale do. Laji solo ko to ba ke dogo meno aluye amma falesa dimasi temeni ke woli barado mina. Mbara molu kili dimasi na to. Fani bero. Aluda lo ninsi kuja. Laji maliki na nefi mendi kama biako. Molda loni sin ko fa bone fe meni jankana amabe jankana ni jansumana tela ro amabe fe aramaden da lo lahdi lo fene ko ne fana ne fe mendi luni kono kama do de kaburu kono ka to akole ni ala sunna dimasilo molu yena keneka e ba kenala mo ka to ko de jeni muso luti ko te muso koro ko te demisen ko te fenfe ni tolomalo ni na ibe solo kodo ite solo kodo mo kato kode alu yegbe manta alu yena alu bake na la dimasi tasabiya men dinaluma ninka foluye ala to lane men ka daluma akatolu kode ayena alu bolo adama den na dunia loni ni daraja soron bada ifala bongono kile matono make alla isoron kumake femen dinine ma ala bolo nindali mari kasiduma allo yena ado bombe kono jina kabunye wakulo kabunye ni isra madi jere madi sraiko molu yena alubake nala alu ye kalama le nyine na kalama
tubabulu yalla lɔnni de labɔ kan dunya in mako bɔ kan la farafin y'a ta lɔnni wele dogo na a juguman k'o kɛ mɔɔ bɛɛ lu tiɲɛ fɛn de ye a ɲali taa min b'a sɔrɔ alu bolo fɛnɛ a ye dɔw bɛ a yɛrɛ da ni denbaya d'a ma ka tɔlu to kɔnɔ dɔ fili dɔ ala m'o wɔni kɛ di ne ma dimanche bɛ na to i kɔrɔ ni alu ba kɛ nala alu ye kalama ɲini kalamala karibali n'a fɔra ko kalamala karibali maninka kan do i k'o lɔ mɛ ma bila suma dɔ fɔlɔ kalama kelen kelen mɛ sɛnɛ la y'a dɔn ko mɛ ma bila suma dɔ fɔlɔ fefe o na i bolo dimanche kɛnɛ kan n'i don ma o sɔrɔ i ye wa mana kalama fɛnɛ san mɛ ma bila suma dɔ fefe a ye na i bolo bilahi n bɛ ala kili dimanche lon ka ji dɔ labɔ ala bolo k'a ɲini ala la adamaden i bɛ kalama kelen ta wɔrɔ k'a min den fɛn fɛn ni fɛn fɛn nata i la a yɛrɛ bɛ ka fisa lutili le ta de n'i bana kalama ɲɛ kelen min na alubaranna suman dɔ kɛ dabari la n wane invitation dɔrɔ alubaranna suman dɔ kɛ ka dabari cɛ n kɔnɔ n ye wele tɔrɔya dɔ i dɔ jatun kalama ɲɛ kelen nin de si kɔnɔ kɔrɔma mɛn ye a wele yelenna k'o labɔ i ɲa de sereya o ma jikalaman tɛmɛna kungana lɔ n'i ka mɛntɔ yɛrɛ a sumalen le kɛnɛ lɔ kelen ne o de a filanan n hankili le jannen mɔbakɔrɔ hali ni hankili jannen de ye kaba lɔni ne lɔ yira a kɛra lɔni fa bon susu de ye ne la kalaman di cɔ i ye fani gbɛrɔ i bara na dimanche lon i ye wurudili o kan i bara ba o la lajisolo bɔ sinɛ k'a fɔ ko ji mɛn ni alu ye kalama ɲa kelen kelen min a dɔ ba n'i banna o min na sinɛ ne ta kuma wɛrɛ t'a rɔ kɔ a bɛn ni hinɛ ma bɛn o mɛn t'i yɛrɛ de la k'a lase mɔlu ma ne sen t'o rɔ wallah dalasi kelen ma ɲini mɔgɔ la k'a fɔ n'i ma nin sɔrɔ i t'ale ji ta o t'a rɔ ko le dɔ min na nin de mɔlu da lɔni se ko ja sɔsɔli tɛ ban sɔsɔli bara ban dimanche lon mɔgɔ ka t'o kɔ cɛ ni muso don mɔgɔ ka t'o kɔ fuladu bɛɛ k'a labɔ maninkalu bara alu y'a lase somisɛnninw ma layi bakari n'a la jama ko bɛɛ lajɛlen ye n'a k'a bɛɛ lajankana kan katɛrɛ tɛ kan kan n'a dɔ kɛ ma alu ye na wolon bɛɛ fani gbɛrɔ ka ala tɔ ni wurudi ka ban ka ji ni min ala b'an mɛn yira kɛ i la o kɔrɔ cɔ denmisɛn minnu ye yen n'i ye dɔlɔ ni dɔrɔku kan a bila lɔ yila a bila ɲati kɔnɔ n'i ka kalama ɲa kelen ni min i b'a fɔndɔ ni ala sɔnna i bɛ fɔndɔ suɲa saba hali b'a min b'a yɔrɔ mɛn dɔ sinɛ i di wuli k'i ma bɔ o la ele dɔ ma min dɔ mina fɔlɔ ele ma min dɔ mina fɔlɔ i t'a fɛ ala y'a min bila i donnen dɔ n'i banna min na hinɛ i t'i yɛrɛ lakɔrɔsi mara b'i kuma bila i ye. Au terminus, il a fait des bénédictions pour l'ensemble des participants et pour tout le monde entier, afin que la paix règne entre nous. Konodo fililo alamalo basira konodo fililo alamalo basira konodo fililo alamalo basira bolokolonya jume molu kambi alama no yana lajine jamana kalama anyakene anyabo mansa ye alaledi ka lajine da suma lajine kono molu bola alamo kera juguya ani janfa mena daido lajine kono alama tiara juguya ani janfa mena daido lajine ko kan alama tiara bekan jamana alama sumara bate jamana alama sumara silamaya dina alama demena den sɔrɔ muso ni hami mɛ ye den na ko dɔ ala ma nɔgɔya la den batil ni hami mɛ ye den ko dɔ bi ala ma nɔgɔya la lutil ni hami mɛ ye denbaya la ko dɔ ala ma nɔgɔya la jangarotɔ minnu ye an dɔ minnu ye dɔgɔtɔrɔsolu kɔnɔ ala ye duyan bɛɛ lajɛlen basi ma kɛ nɛya la ala m'o kɛra jogo jugu minnu y'an dɔn n'an ni alabara kɛlɛ bi astagfirulayi min fɔ i dɔ su ni tele o le ye kɛlɛbanfɛn di an ni ala tɛ n'i ye ala la nɛɛma kɔ y'i dɔ jaalu ye diya kɛlɛ min ali ni ɲɔgɔn tɛ y'o fɔlɔ ban an ye kɛlɛbaw mahamara dɔ min na dimanche tɛmɛni ala ye duɲɛ k'a don an ni junubulu tɛ ka junubulu nasi ala m'o kɛra ka kira la salatu mɛn y'a kɔ kan k'o kɛ nɔrɔ da yɛlɛfɛn di ka bolokolonya gbɛn ka bɔ molu fɛ k'o dɔn ala m'o kɛra ka limanaya la fɛn kan k'a di molu ma ala m'o kɛra silamaya diina ala ma sabatira norodini ala ma wurukira norodini dɛmɛbalu ala malu dɛmɛna norodini dɛmɛbalu ala malu dɛmɛna dimanche lajɛ k'a yira an na kɛnɛya dɔn ala m'o kɛra kalama. Elhadji Seck Souleymane Sidibé est aujourd'hui l'un des rares prédicateurs de l'islam dans le monde à faire convertir des milliers de personnes dans la religion musulmane grâce à ses bénédictions qui ne tardent à se réaliser. Nourdine TV, la vision de Cheikh Souleymane Sidibé.